sikit sampai chapter 12 if I'm not mistaken lah. So yang ini semua melibatkan what we call as modern physics. So dekat sini daripada chapter 8 ni sebenarnya light ni in terms of radiation of light. So dah start pada chapter 8 ni sebenarnya kita belajar radiation lah. Alright. So yang ni adalah solar panel. So solar panel ni kita akan go through what we call as photoelectric effect. Alright. So under this topic kita akan go through to Planck's quantum theory. Okay, under Planck's quantum theory ni Albert Einstein dia propose what we call as photoelectric effect. Okay, then dia ada equation dia lah, a few. So start daripada chapter 8 ni banyak kena baca. So sorry, sebab kita punya slide ni dia terus menjurus what we call as Planck quantum theory. So saya nak bagi general view lah. Quantum theory tu sebenarnya duduk mana. So macam saya cakap tadi, kita dah masuk radiation of light. So apa maksud radiation of light ni? Dia adalah emission of energy sebenarnya. Cahaya membawa tenaga. Okey, dia membawa tenaga dalam bentuk mana? Dalam bentuk wave or particles. Okey. Okey, bila sebut radiation sebenarnya dia melibatkan kepada tenaga. Kita nak calculate tenaga. Okey, so we have 4 types of radiation. Apa type-type dia? Ada 4. Yang pertama, EM radiation. So kita kena ingat balik lah dalam spectrum of electromagnetism tu. Kita ada visible light, kita ada microwave, tak perlu hafal. Cuma dia adalah contoh-contoh EM lah. Radio wave, infrared, UV and so on. Alright. Then second type of radiation, kita ada particles radiation. Yang ini ni kita akan belajar specifically chapter 11 ke chapter 12 macam tu lah. Kita ada alpha, beta, gamma, neutron radiation. Okay, then kita ada acoustic radiation. So ultrasound, gempa bumi tu, seismic wave. So dia ada acoustic radiation. And the last one is gravitational radiation. Okay, so chapter 8, EM radiation sahaja. Alright, so under EM radiation ni, kita ada 2 teori. So yang inilah kan kita pergi pada chapter 8. EM radiation ada 2. Okay, classical theory dengan Planck's quantum theory. Okay, so classical theory apa dia? Dia kata energy of EM radiation is continuous. So maksud dia, katakanlah kita ada electric field and also kita ada magnetic field, dia versus wavelength. So dia kata the wave should be continuously. Okay. Okay, then the energy of EM radiation ni dia bergantung kepada what we call as intensity. Nanti kita tengok graph. Intensity. Maknanya makin tinggi, the greater the energy, so the intensity of radiation ni should be greater. Okay. So apa classical theory untuk EM radiation ni, apa formula dia? Yang ni lah, E equals to KBT, Boltzmann constant darab dengan temperature. Okay, tapi yang chapter 8 punya adalah about Planck's quantum theory. Okay, kenapa dia contradict? Ada 2 teori pula. To refer figure ni. Okay. Bila sebut black body radiation ni contoh spektrum lah kenapa ada 2 saintis dia propose. Alright, yang klasik punya dia kata sepatutnya untuk objek yang boleh radiate ataupun dia emit radiation, dia emit ataupun dia absorb radiation, classical theory kata bila kita ada intensity of radiation versus wavelength, dia kata ini wavelength sepatutnya intensity bila lambda ni makin kecil, energi akan makin tinggi. Okay. So classical kata sepatutnya intensity ni dia makin, dia tak akan ada peak-peak. Peak-peak ni tak ada. Maknanya dia dekat region yang ni dia tak akan ada decreasing of light lah. Kita tak akan ada spektrum yang jatuh. Classical, yang ni classical kata. Classical kata dia mesti bila energy tinggi, intensity of radiation should be higher. Tapi bila kita observe guna mesin ni lah, kalau salah satu contoh sekarang yang saya pernah buat optical properties, kita akan dapat emission peak. Ini semua what we call as emission peak. So setiap emission peak ni dia akan bagi kita 1 julat lambda
Lambda ni dia akan menunjukkan apa color dekat sampel kita, color sampel. Alright, tapi Planck kata, so dia come up with dia punya teori yang boleh explain kenapa dekat sini kita akan dapat emission. Dia akan jatuh kat sini. Okay, so dia kata, dia propose energy ni dia bukan continuously, it's not continuously. Energy of EM radiation ni dia quantized ataupun discrete. So apa maksud dia? Maksud dia, kita tak nampak ni tapi bentuk radiation ni macam ni lah. Dia macam particle, some sort of particle. Alright, so energy in terms of particle ni we call as photon. So photon of light, photon of radiation. So maknanya bila sebut photon, dia adalah particle, some light of particle, dia membawa tenaga and then dia boleh dikira and then dia berdepends pada frekuensi ataupun wavelength. So apa formula dia? E equals to F HF ataupun satu lagi formula dia speed of light is equals to F lambda. So F sama dengan C over lambda. So HC over lambda. So Planck's teori kata tenaga EM radiation ni dia adalah quantized ataupun dalam bentuk photon ataupun dalam bentuk partikel yang membawa tenaga and then dia bergantung kepada frekuensi ataupun wavelength. Sebab itulah setiap with the greater temperature ni dia akan membawa peak-peak yang berbeza. Dia akan sampel kita ni dia akan shifted to another spectrum of color. So that's why kita akan dapat peak-peak. So setiap peak tu membawa color tertentu lah. Dan black body radiation is an ideal system or object that absorbs or emits all the EM radiation that is incident on it. Tak ada apa lah yang ni boleh baca. Alright, so ni apa yang saya cakap tadi tu. What is proposed by Max Planck in dalam tahun ni lah 1900 dulu. Dia propose that assumption dia EM radiation emitted by black body is discrete ataupun separate packets of energy known as quanta. So this means the energy of EM radiation is quantized. Dia boleh kira. Right. So the energy size of the radiation depends on its frequency. So dalam chapter 8 ni, inilah formula dia. E equals to HF ataupun sebab photon ni dia bergerak dengan speed of light. So C equals to F lambda, E equals to HC over lambda, ada dua. So H ni apa? H ni adalah Planck's constant. So this is the value, unit dia joule second. So energy ni yang you dapat ni akan dapat dalam bentuk joule. Unit dia joule. And then 5 years later, 5 years later, Albert Einstein dia proposed, dia macam buat eksperimen lah, then dia find out what we call as photoelectric effect. Yang ni kita implemented in solar panel lah. So dia propose light comes in bundle of energy. Light is transmitted as tiny particles. So dia macam dia memperkukuhkan lagi Planck's punya teori. Dia lah yang menamakan kuanta tadi tu. Kalau Planck tadi tu dipanggil kuanta, particles tu in terms of kuanta. Tapi Albert Einstein ni dipanggil photons. So photon, bila sebut photon, dia adalah particle with zero mass, m dia zero, consisting of a quantum of EM radiation. So bila sebut photon, photon ni dia membawa radiation. Dia membawa energi, tenaga. Then unit of photon energy. So E ni adalah photon energy. So unit dia ada dua, sama ada joule ataupun electron volt. Katakanlah bila you calculate ni, you akan dapat dalam bentuk joule. So then how to convert into electron volt? Then you have to divide. You kena divide lah. 1.6 darab 10 kuasa negatif 19. Nanti you dapat dalam bentuk electron volt. So what is the properties of photons? Dia bergerak dengan speed of light in a vacuum. Photons are required to explain the photoelectric effect. That require light to have particle property. Start daripada sini memang banyak you kena baca. Tapi kita tengok contoh dulu. Find the photon energy. So dia nak E of an UV light. UV light, so dia mesti ada wavelength dia.
So wavelength is 50 nanometer. So darab 10 kuasa negatif 9. In joule and electron volt. Maknanya dia nak E ni dalam bentuk joule dengan EV. Okay. So apa formula kita guna? E equals to hc over lambda. H adalah ni lah, Planck constant. C speed of light. Kalau dia tak bagi pun speed of light ni, you should know lah sepatutnya. Bagi dengan lambda. 50 darab 10 kuasa negatif 9. Dan bila you calculate, you akan dapat in terms of joule. Okay, macam saya cakap tadi lah. Sebab dia nak dalam electron volt sekali. Okay, value yang dalam joule ni bahagi dengan 1.6. Darab 10 kuasa negatif 19. Tekan calculator, then we will get the value of energy, photon energy in electron volt. Okay, dalam buku, dalam modul semua dah ada. Tapi dia kena baca lah. Okay. So now kita pergi pada photoelectric effect. Saya tak sure yang dalam modul tu apa. Kalau ditanya what is the photoelectric effect. Saya rasa yang paling senang ni kalau you ambil yang saya tulis warna merah ni. So it is the process of emission of electron when light. Kadang-kadang kita sebut EM radiation ni dalam bentuk light saja. So maknanya kalau you buat in terms of light betul, in terms of EM radiation betul. Process of emission of electron when EM radiation is incident upon the surface of a metal. Okay, apa cerita dia? Macam mana figure dia? Dia macam ni. Kita ada radiation of light. Okay, dia pergi dekat cathode. Yang ni E ni maksud dia emitter. So kita nak tengok what is photoelectric effect. E ni emitter. Okay. Ataupun kadang-kadang dia tak sebut emitter, dia sebut cathode. Okay. So yang ni lah figure dia. Kita ada EM radiation. So kenapa solar panel tu diguna photoelectric effect? Sebab EM radiation ni datang daripada sun. Our sun. The sun. Okay. Sebab dia bawa UV light. Kita ada UV ni. Okay, dia akan strike the metal target. Okay, emitter ni dia adalah metal. Dalam bentuk metal. Metal target. Target metal, metal target ikutlah. So dia macam-macam jenis. Alright. Metal target ni macam-macam. Okay. Kenapa dia panggil emitter? Sebab bila EM radiation ni dia strikes ayat ni. When light ataupun EM radiation dia strikes the emitter ataupun cathode ataupun target metal ataupun metal target, photoelectrons are ejected from the plate. Tapi di sebelum ejected ni, yang ni lah fizik yang kita kena tengok prinsipal dia sekarang ni. Elektron yang ni elektron. Okay, daripada sini. Sebenarnya elektron ni dia ada the free elektron dalam metal ni kita ada dekat surface. So bila EM ni dia strike, so dia akan absorb, this electron dia akan absorb light. Okay, akan ada sesuatu yang berlaku dekat situ yang membolehkan elektron ni keluar. Emit. Sebab tu dia panggil emitter. Dia emit. Elektron ni emit. Dia keluar. Dia keluar ataupun ejected. Keluar daripada target metal ni pergi dekat C ni apa? C ni adalah collector. Kadang-kadang sebut anode. Okay. Electron that ejected ataupun emitted from the target metal due to the striking of EM radiation onto it, yang ini kita panggil photoelectron. Photoelectron. Kenapa photoelectron? Photo ni asal daripada EM radiation. EM radiation kan nama dia photon. Photon of light. Elektron ni sebab elektron daripada surface elektron yang dalam target metal tu. So nama dia disebut sebagai photoelectron. Okay, so photoelectron ni dia akan speed up to the collector. So collector, nama pun collector, so dia akan collect lah. Anode ni dia akan absorb all the dia akan absorb all the photoelectron ni kat sini. Bila dia absorb, so kita ada letak emitter kat sini, so the current will flows in the circuit. Dia adalah dia punya mekanisme dekat sini in terms of electrical engineering and so on, dia punya part kat sini. Alright, so yang ini bila current flows to the circuit, current yang flows because of the emission of photoelectrons towards the anode, current ni kita panggil sebagai photoelectric current. Nama dia. Alright, so kita akan nampaklah berapa value dia from the emitter. Okay.
Tu dari segi figure dia lah. So kita patah balik. Okay, photoelektron. So dah cakap dah, photoelektron ni kat mana? Yang ini ni. Bila kita ada EM radiation, dia strikes towards the metal target. Okay, so akan berlaku sesuatu di sini. Maka photoelectron will be emitted from the surface of the target metal. Okay, apa prinsipal yang terlibat? Okay, yang ini yang you kena hafal ni. Okay, according to Einstein's theory, an electron is ejected or emitted from target metal by a collision with a single photon. Maknanya, bila photon tu dia strikes kat sini ni, dekat target metal ni kita ada free electron dekat surface. So dia akan collide. In this process, all the photon energy is transferred to the electron on the surface of metal target. Kat sini yang paling penting. Yang inilah photoelectric effect yang kita nak tengok ni. Okay, since electron are held in the metal by attractive force. Okay, so you kena ingat dekat sini ni target metal. So antara electron dengan atom and so on ada what we call as attractive force. Kat dalam dia ni ada attractive force. Okay, some minimum energy kita panggil dia sebagai W0. So apa dia W0 ni? Minimum energy. Apa nama khas dia? Dia adalah work function of target metal. Which on the order of a few electron volts for most metal is required just enough to get an electron out through the surface. So dekat sinilah ada syarat dia. Hanya apabila tenaga of photon ni is greater than work function of target metal, barulah electron will be ejected ataupun emitted from the metal target. Ni syarat dia. Syarat dia yang ini. Okay. Nak tengok gambar. Yang ni. So kita terkenal dulu. Dia ada a few formula. Tapi before that kita tengok dulu work function ni. Work function of a metal. Okay. Apa benda work function? So saya ulang sekali. Minimum energy required to eject an electron from the surface of target metal. Maknanya untuk berlakunya photoelectric emission, okay, untuk berlakunya photoelectron emission from the target metal, syarat dia tenaga radiation yang pergi dekat target metal tu mesti melebihi work function of a metal. Maknanya setiap metal mempunyai work function yang berbeza ikut jenis dia. Okay, apa formula for work function? This one Work function sama dengan Planck darab dengan F0. F0 ni apa pula? Okay, so F0 ni adalah minimum frequency of EM radiation required to eject an electron from the surface of the metal. Maknanya, okay, untuk W0 ni adalah hasil daripada Planck constant darab dengan minimum frekuensi. So maknanya setiap setiap radiation yang pergi dekat target metal tu dia mesti ada berapa dia punya F, dia mesti ada berapa dia punya lambda. So kalau F untuk light ni, EM radiation is greater than F0 ataupun lambda light is greater than lambda naught, barulah photoelectron will be ejected. Okay. So untuk work function ada dua lah formula dia. F0 ataupun HC over lambda naught. So lambda naught, yang ada naught ni, F0 lambda naught, kita ada letak nama threshold kat depan. Threshold frequency, threshold wavelength. Okay, kenapa yang ini minimum tapi untuk wavelength maximum? Sebab apa? Sebab dia inversely proportional. So maknanya bila F ni adalah minimum, maka lambda dia adalah maximum. So that's why lambda naught ni bukan lambda minimum dia adalah lambda maximum. Lambda naught adalah lambda maximum. Tapi F0 adalah F minimum. Okay, so apa lagi formula yang kita kena tengok untuk photoelectric effect ni? Ada dua. Nombor satu, nombor dua. So E ni mana? E ni adalah tenaga untuk EM radiation, light tu. EM radiation ataupun light. Okay, sama dengan work function. Okay, work function apa dia? Dekat equation nombor 3 ni. Okay, plus dengan kinetic energy. Yang ni pun kena faham apa fungsi dia.
Okay, kinetic energy maksimum ataupun kinetic energy kita dah tahu dah formula dia half mv square. Sebab yang ni adalah maksimum, so speed ni maksimum dah. Kat sini apa? Kat mana fungsi dia? Okay, kat mana fungsi K max tu? Okay, ni so nampak tak kat sini? Bila elektron ni flows from the emitter, dia pergi dekat cathode. Dekat anode, sorry. From emitter to collector. Dekat sini. Okay. Bila photoelektron ni dia ejected, dia nak speed up. Daripada E, dia nak pergi C. Daripada emitter, dia nak pergi collector. So, dia mesti nak speeding up. Speeding up tu yang kita panggil dia bergerak dengan had laju maksimum. So, yang ni K max lah. K max. Okay. If the frequency of the incoming light is so low, where HF is less than F0. Maksudnya yang ni tenaga light is less than W0, then the photon will not have enough energy to eject any electron at all. So dia tak cukup lah tenaga dia untuk overcome attractive force tu among the free electrons inside the metal target. Tapi kalau E dia is greater than W0, so then barulah electron will be ejected. Okay. Okay, dia akan eject, then energy will be constant. Yang ni penting ni, yang dalam bracket ni. The excess energy appears as kinetic energy of the ejected electron. So that's why lah formula dia, E of light, EM radiation ni sama dengan work function. Okay, work function. Kalau E sama dengan work function, electron will not. Kalau dia boleh eject, tapi dia akan mati kat situ. Sebab dia tak boleh nak speed up to the collector. So, bila E ni is greater than W0, yang lebih daripada W0 ni, excess of energy ni, dia akan convert into kinetic energy. Baru dia boleh speed up to collector. Alright, so untuk formula yang you kena hafal, this one kita dah sentuh tadi. Alright, yang ini pula, stopping voltage. Okay, KE max selain daripada pada formula dia half mv squared, dia ada formula lain. KE max sama dengan elektron darab dengan stopping voltage. VS ni apa? VS ni adalah stopping voltage. Nanti kita tengok. Okay, kita tengok dari segi figure dulu. Okay, sekarang ni case dia adalah EM radiation is greater than work function. Okay, yang ni incident light. Okay, this is free electron. So dia akan strike. Okay, bila dia boleh overcome the attractive forces among the free electron and atom inside the metal target, barulah photo electron will be ejected. Alright, so formula yang terlibat adalah yang ni lah. Yang ni. Okay, tapi katakanlah untuk case yang sekarang ni, tenaga dia sama dengan work function. Alright, so yang ni the light, dia collide dengan photon ni, dia collide dengan free electron. Most probably, photoelectron can be emitted outside of the metal target. Tapi dia tak boleh nak speed up. Sebab dia tak ada tenaga lebih untuk di-convert to kinetic energy. Yang ni emitter, kat sini collector. Dia tak ada tenaga. So tak boleh jalan juga. So tak akan berlakunya photoelectric current flows in the circuit. Tapi kalau kita ada energy of radiation ni less than work function of metal target. Less. So dia tak boleh pun nak overcome the attractive force inside the metal target ni. So tak akan ada langsung electron will be ejected. Jadi tak ada apalah, start daripada sini. Sebenarnya kita dah habis dah chapter 8. Yang ini ni start pada sini ni just nak tunjuk graf. Okay, yang ni kalau kita ada kinetic energy versus F, dia suruh plot graph. So dia play around daripada equation ni, you make it KE as a sebab yang ni part CY, yang ni part CX. Right. Okay. So yang ni tak ada apa lah, tak ada lah explain. Okay, yang ni sebab yang ni part CX. Okay, yang ni part CY. So yang ni adalah pintasan kita lah. Pintasan kita dekat negatif. So that's why dapat straight.
So ni lah gambar sebetul-betulnya photoelectric effects experiment. So the emitter collector should be in a vacuum glass, tak kira lah, it should be happen in the vacuum situation lah kat dalam dia tu. Alright, so kan kita akan ada power supply, emitter, so that the current will be flows in the circuit. So tak ada apalah, yang ni just nak bagi tahu you must remember current yang flows in the circuit kita panggil photoelectric current. Alright, yang ini ni adalah dia punya principle of photoelectric effect. Macam mana flow, siapa yang saya cakap tadi tu? So yang ni you can read by your own lah, kat dalam buku semua dah ada. Right, bila current flows in the circuit, current flows in the circuit, dia akan, the photoelectric current reach a maximum constant value. Dia akan reach to the maximum value. Alright, sometimes bila dia reach the maximum, kita buat IM ataupun I max pun boleh. So meaning that dia dah capai ke tahap saturated point, ataupun kita panggil sebagai saturation current lah. So bila sebut je benda yang tepu, maknanya benda tu maksimum lah. Okay, so saturation current is defined as the maximum value of a current in which when all the photoelectrons have reached the anode. Alright, so yang ni figure ni glamour juga ni. So biasanya soalan sketch the graph of photoelectric current versus voltage. Okay, so macam mana dia punya graph? Dia akan increase lah, daripada zero ni dia akan increase until it reach the saturation point, maximum current. This one. Okay, tapi yang peliknya dekat sini. Kenapa? Sebab you ingat tak tadi yang kita ada E equals to W0 plus KE max. Okay, saya cakap tadi KE max ni apa formula dia? Formula dia adalah elektron, photoelektron darab dengan stopping voltage. Kat sinilah fungsi stopping voltage. Hanya apabila current tu dia reach the maximum ataupun saturation value, kita akan implement stopping voltage ni. So macam mana stopping voltage ni berfungsi? Dia akan alternate di apa panggil lah, alternate the power supply tu yang positif negatif tu. Alternate di kutub dia tu, pole of yang plus minus tu, dia akan alternate. Bila dia alternate, benda tu tak terus pergi jump to zero, dia tak akan jadi macam ni. Dia tak akan jump to zero. So bila kita alternate, dia akan ambil masa juga untuk current ni. Dia akan reduce slowly until it reach zero. Tapi kenapa dia letak negatif ni? Sebab kita dah change polarity dia. Change the polarity. Alright. So stopping voltage ni yang you kena bear in your mind, kita implement sebab kita nak stop the production of current. Sebab apa? Sebab dah habis dah photoelectric yang photon tu, yang photoelektron yang pergi dekat anode tu, dia dah habis dah. Dia dah reach to the maximum. So takkan ada current yang flows. So dia nak jaga circuit dia ni, dia akan change the polarity ataupun dia apply what we call as stopping voltage. Stopping voltage. Sebab dia nak stop the current flows in the circuit. Ni. Reversing power supply terminal. Terminal sebenarnya, terminal. To determine the stopping potential. So dia nak increase the potential difference between cathode and anode, between collector and emitter. Yang ni banyak graph lah. Current versus voltage. Yang ni kita akan dapat sama macam tadi. Yang ni just play around with the graph lah. Kalau kita ada F2 is greater than F1. So apa akan jadi pada graph of current dia? So dia akan dikata each radiation will have its corresponding stopping voltage. So kat sini. Meaning that greater frequency, dia punya stopping voltage pun akan greater lah. Okay, kita tengok yang ni last In a photoelectric experiment, a beam of monochromatic light, so yang ni radiation kita on a metal surface. Photoelectrons with maximum kinetic energy, so yang ni K max,
emitted from the metal surface. Calculate the energy of one photon in electron volt. So energy of photon H C over lambda. H C lambda ni 400 lah nano. Okay, tapi dia nak dalam electron volt. So you dah dapat dalam joule ni bahagi 1.6 darab 10 kuasa negatif 19, you dapat lah. Okay. Okay, then stopping voltage. Disuruh kira stopping voltage ni. Macam saya cakap tadi lah, kita ambil daripada formula Kmax. Okay, Kmax bahagi dengan elektron. Elektron ni berapa? Okay, Kmax kita ni 0.2 elektron volt. Okay, Kmax formula dia elektron darab dengan stopping voltage. So stopping voltage sama dengan Kmax bahagi dengan elektron. Okay, Kmax kita 0.2 elektron volt. Elektron bahagi dengan elektron. You nak tulis bagi je. Potong je. So you dapat terus 0.2 volt. Tak payah letak value yang 1.6. Okay, next is work function. So tadi daripada A kita dah tahu dah E dia. Okay. Alright. Yang ini kan work function ni boleh dibagi jawapan dalam bentuk joule ataupun electron volt. Sebab tenaga dalam electron volt dia dah dapat dah. Kalau you nak tolak dengan 0.2 electron volt pun tak apa, you dapat dalam bentuk EV. So not necessarily EV lah, dalam joule pun boleh. Tapi kalau nak bagi dalam joule, nampak tak Kmax 0.2 electron volt. So bila nak tukar joule, you kena darab yang ni 1.6 darab 10 kuasa negatif 19. Okay, then the last one, threshold frequency, minimum frequency. Right. Okay, so kita ambil daripada work function lah. Work function bahagi dengan Planck. So jawapan daripada C tu you bahagi dengan constant, you will get the value.